फरक्का एक्सप्रेस शुक्रवार से गाजोल स्टेशन पर रुकने लगी है। आपको बता दें कि इस स्टॉपेज सर्विस को ऑफिशियली शाम को स्टेशन पर आयोजित एक सादे लेकिन इमोशनल फ्लैग ऑफ सेरेमनी के साथ शुरू किया गया। इस सेरेमनी में कटिहार डिवीजन के एडीआरए मनोज कुमार सिंह, नॉर्थ मालदा के एमपी खगेन मुर्मू, सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह, स्टेशन सुपरिटेंडेंट श्याम कुमार सिंह और कई रेलवे अधिकारी गणमान्य लोग शामिल हुए। शाम करीब 6:30 बजे जब बालूरघाट बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस गाजोल स्टेशन में घुसी तो एमपी और रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के सफर को शुरू करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। इस स्टॉपेज के लिए गाजोल ट्रेडर्स एसोसिएशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एसोसिएशन समेत कई संगठन लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एमपी खगेन मुर्मू ने इस मामले में रेल मंत्री से अपील की थी। आखिरकार उस मांग के अनुसार फरक्का एक्सप्रेस को गाजोल स्टेशन पर रोकने का फैसला लिया गया। एमपी खगेन मुर्मू ने कहा कि इकलखी बालूरघाट रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलाने की मांग बहुत पहले से थी। ফারাক্কা এক্সপ্রেস তার আমরা স্টপেজ এই গাজলে আনুষ্ঠানিকভাবে তার শুভ উদ্বোধন করা হলো। তো আমাদের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের এডিআরএম সাহেব, কাটিহার ডিভিশনের আমাদের সিনিয়র ডিসিএম সাহেব আছেন। এছাড়া এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা এই এলাকার মানুষ এখানে আপনারা দেখেছেন যে বহু মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বহু প্রত্যাশিত এই এলাকার মানুষের অনেক দিন ধরে তারা প্রত্যাশা করছিলেন যে আমাদের এই ট্রেনটা এখানে স্টপেজ হবে, আমরা এখান থেকে সরাসরি দিল্লি আমরা যেতে পারবো। আজকের এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দিল্লিগামী যে ট্রেন, এই ট্রেনের আজকে স্টপেজ হওয়ায় এই এলাকার মানুষ তারা এখানকার অনেক ছাত্রছাত্রী যায়, এখান থেকে অনেকে আমাদের পরিযায়ী শ্রমিক এখান থেকে যায়, চিকিৎসার জন্য অনেকে দিল্লিতে যান। তো এই সমস্ত মানুষদের তাদের আজকে এই ট্রেনটার স্টপেজ হয় তাদের সুবিধা হলো। আমাদের ব্যবসায়ী যারা আছেন এখানকার বহু ব্যবসায়ী আমাদের গাজল বা এই এলাকার ব্যবসায়ী তারাও এই ট্রেন স্টপেজ পেয়ে তারা খুবই খুশি হয়েছেন এবং তাদের এই ট্রেনটা তাদের উপযোগ করবার ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হয়েছে। আজকে আমরা তাই এই যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি, দেশের রেলমন্ত্রী মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা আজকে এই যে গাজলের মানুষকে, বিশেষ করে মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র এলাকার মানুষের জন্য এই ট্রেনের স্টপেজ দিয়ে এই এলাকার মানুষকে এই যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা করে দিয়েছেন। সেই জন্যে গাজলবাসীর পক্ষ থেকে, মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র এলাকার বাসীর পক্ষ থেকে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেতা, সম্মানীয় আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি এবং রেলমন্ত্রী মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে আরেকবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী দিনে माननीय एमपी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। बालूरघाट से बठिंडा ट्रेन जो है जा रही है उसका स्टॉपेज का उद्घाटन किया है। ये यहाँ के गजोल वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। यहाँ से यहाँ के छात्रों, व्यापारियों, स्टूडेंट्स और मरीजों को भी और आम यात्रियों को तो बहुत सुविधा मिलेगी। तो ये प्रयास की हम सराहना करते हैं। और स्टेशन में और ज़्यादा कुछ हुआ, लाइट वगैरह लगा, बड़ा फैन लगा, इस बारे में कुछ? गजोल स्टेशन मतलब हमारे यहाँ पे पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड कटिहार मंडल में तो बहुत कार्य हो रहे हैं, तो गजल स्टेशन पे भी उस आधार पे कुछ कार्य चल रहे हैं। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार सिंह। धन्यवाद।